ଦୁନିଆର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आपने समस्ते भल थे आउ खुशी थे। बर्तमान एटा हूँ मोर फास्ट ब्लॉग यूट्यूब सोशल मीडिया रे। आशा करुच्ची आपण मानक भिडियोटी भल लगे। ये चैनल रे मु मोर डेली लाइफ मु कौन करे एवं कोडी जदि ट्रैवल करी से विषय में आपन सहित शेयर करी। तो चलतु प्रथम मु मो इंट्रोडक्शन देवी। मु कौटी रोची कौन करुच्ची पूर्व आपण मैंने मनसून केमी ये पुणे मुझे अच्छी आउ के जोर कौच। बर्तमान मुझे पुणे अच्छी मोर कॉलेज तरफ कैंपस आसी तो कैंपस आसी तो देखिपे बर्तमान मुझे पुणे अच्छी पुणे मनसून केमी यहाँ खरा दिन जो फास्ट टाइम आसी से पूरा सुखी जाइला। एबे देखिए वर्षा केते वर्षा हो पूरा गछ भी बुड़ीगला एपट साइड खरा भी लागुची। तो देखु पुणे मनसून केमी एपट साइड पूरा तो बादल ही बादल देख एपटे खरा भी ये अच्छी एपटे पूरा बादल ही बादल। आउ यहाँ हूँ से स्विमिंग पूल मुझे देखुली आ पूर्व पूरा देख पारे केमी लोकेशन केमी पूरा मस्त एक नंबर। आ एपट साइड देखो केमी खरा भी काटुची सूर्य भी अच्छी कंपानी। तो फ्रेंड बर्तमान वर्षा भी आसला तो चलतु एवं जी सीढ़ी पाक जाइए मोर इंट्रोडक्शन दूसरी आप देखिपे आम सामने एपट साइड एटा हूँ आम छात पर मिनी स्विमिंग पूल लहड़ी मारुति पवन भी होती लहड़ी भी मारुति। तो बर्तमान आपण देखिपे मु सेडी रूम को पलि आसी सेडी रूम टा तो ए काम चलती से ये अच्छे। तो चलतु मु बर्तमान मो इंट्रोडक्शन देवी। मो ना हूँ शांतनु कुमार साहू गंजाम जिलूर दिगपंड यू 20 किलोमीटर दूर दाउणी ग्राम मु बिलंग करुच्ची। आम फैमिली मेंबर रोचे आम 4 जन मो बाबा बो आ मोर जड़े बड़ भाई। मो डिप्लोमा कंप्लीट सरीला डिप्लोमा मेकानिकल डिप्लोमा सरला मुझे ये तो आसी कैंपस में तापर मोर बीटेक चलुची बीटेक कंटिन्यू अच्छे। मो बड़ भाई तांगर एमएससी सरी आ मो बाबा कौन फार्मर मो मम्मी बो घरे रोनी हाउस वाइफ। बर्तमान चलते आम तौक जा तौक जाए आम रूम रे देखा हवा। तो फ्रेंड चलते बर्तमान आम तौक जा आपण मैंने देखिपे मुझे तौक जाऊँ यहाँ तो रूम ए चली ये हूँ आम ब्लगर भाई ये फास्ट ब्लगर ये मत शिखा जहाँ कि आईटी आपण मैंने देखिपे पुणे तो वर्षा होती वर्षा ए रूम टा गोटे गोटे कम चलती से कपड़ा पत्र सुखापी आम आम ये आसे टाइम भी स्पेंड कर पार्छू जब ड्यूटी आसला बिजार लगला खटी खटी। हाँ चलो 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 चलो। तो बर्तमान मु रूम को पलि आसी आपण मैंने देखिपे आम 3 जन सांग भी अच्छा ये होते राजेश राजेश फिटनेस राजेश फिटनेस आंकर भी और ये होते ब्लॉगर आकाश। आज 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 वर्षा डेली वर्षा हो आज वर्षा खरा बाहर इंट्रोडक्शन बंद आस चलो ये भगवान को फोटो भी अच्छे पिला माने सब आम पूजा कर माता लक्ष्मी को तल आमर जगन्नाथ राधा माधव पूजा भी हो गलानी आठ अच्छे आम भागवत गीता सब एमती चली बाहर आसिले आपण मैंने तो जापारे केमी। तो फ्रेंड्स आज तो मंगलवार आज आम पार्सल आसी राजेश भाई कहते पार्सल आनी चलतु जा खाଇବା। बर्तमान आम खाଇବା आसी तो चलतु खाଇବା। नहीं नहीं आई एम प्योर वेज। तो चलो सामने बर्तमान खाଇବା शुरू करें। बढ़िया बहुत
A few moments later. ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇସାରି ରେଡି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ବି ଆସିବ। ଏଠି ଆମର ବ୍ଲଗର ଭାଇ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ ତ ଭାଇନା? ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ବସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲୋ ଚାଲୋ। ତ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ବସକୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ସମୋସାଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ମିଠା ସବୁ ନା? ହଉ ଖାଇଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଯିବା କମ୍ପାନୀରେ ହବ ମାନେ ଆମେ ଭିଡିଓ ଟିକେ ବନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା। ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗର ତ ଫୋନ ଏଲାଉ ଅଛି ଆମ ଫୋନ ଏଲାଉ ହେଇନି ଆହୁରି। ଏଲାଉ ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲାଉ ହେଇନି। ଚାଲ ଟିକେ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଖା ହବା। ବାହାର ଟିକେ ଭିୟୁଟା ଆଜି ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟିକେ ଖରା ଅଛି ଟିକେ ମେଘ ଅଛି ତ ଏ ଗାଡି ଟା ଆମର ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି 2961 ଏଇ ଗାଡିଟା ବୋଧେ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଖରା ତା ସାଥିରେ ମେଘ ବି କମ୍ବିନେସନ ତିନିଟା ଯାକ କମ୍ବିନେସନ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆମର ଗଣପତି ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁ। ରଞ୍ଜନ ଗାଁରେ ଅଷ୍ଟବିନାୟକ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନାୟକ। ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବସ୍ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବା କମ୍ପାନୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ରୁମରେ ଆମେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି। ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି ମୋର ତ ମୋବାଇଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ସେ ଆସିଲା ତ ତାଠୁ ମୋବାଇଲଟା ଆଣିବି ଆଣିକି ଟିକେ ଫ୍ରି ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମଟା କାମ ମୋ କାମ ତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି କାରଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରହୁଛି ଦେଖା ହବା ପୁଣି ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ସାରି କମ୍ପାନୀରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲା ପରେ ହଁ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ ନେଇଥିଲି। ବେଶୀ ଆଉ ଯିବା ବି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହବା ଆଉ କଣ ରାଜେଶ ରାଇଟ ରାଇଟ ଏଇଟା ସୋଲ୍ଡ ଗାଡିଟା କଟିଯାଇଥିଲା ତ ଟିକେ ଅଛି ଏଇଟା ତମର ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଜି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ମୋଟିଭେସନ ନେଇଗଲେ ନା କଣ? ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।